mi fuɗɗiri inde Allah joom hinne kuuɓuɗo joom hinne kirriɗo yettore lamɗo wodani ndelle sakiraɓe on worɓe e rewɓe nanoɓe fulfulde onon woɓe jooɗat ne kettino ɗum wonno kibaruji amen e sud télévision e o wakkati assalamu aleykum e moɗon mi ñallini on mi herbake on mino wi on fa hande keburu waga ko holli en hikka hollu en mawri lamɗo fondu en e tokora ñalade ni wartode tawi en fof eɗen jetti Allah eɗen celli eɗen cellora woɗi fay goto meɗen ɓuytaki ɓe junnubaji meɗen tan ɓuyti ndelle ɗum wonno ko jinnomi hollude ndelle kibaru meɗen hande e ñalowma tati jukaru hitande ujunaji nogay hitande ujunaji ɗiɗi e nogay min puɗɗirat fa hande e halde haala ɗum wonno kam wonno haala etugol jande sukaɓe filotoɓe seedol biyetegol bac ndelle min cekito fa hande min jottina fa hande kibaruji amin e halde haala dokkal gaɗanagal ɗum wonno himɓe ɓe ngala ɗum wonno bawɗe ndelle sakiraɓe on worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde bisimilla moɗon e hettinade kibaruji amin sud télévision e o wakkati donc no mbiɗon alaɗen Allah fou hande subaka o wonno ko sukaɓe filotoɓe ɗum wonno bac seedol biyetegol bac ngol hande subaka wonno ko e puɗɗi fa hande etu jande mabɓe ndelle etu jande nden fuɗɗama guilla ma fajiri yo keɓon famde du hono battalamu kinniɗo ɗum wonno jande ɗum wonno sukaɓe mawɓe famarɓe Stanislas Waru kanko on o tawama toon wuuɗi kanko du hokki lawol fa hannden heɓa ɗum wonno etu on fuɗɗa ɓe alkadara sukaɓe foto wonno no filo fa hande seedel ngol e tawti fa hande buuɗi alkadara foti wonno ko watta e banggal majjum fa keɓon laaɓal e jahande le nodden ɗum wonno bandiraɓe meɗen dilanoɓe toon kam wonno fa hannden Gérard Somé kamɓe Suzanne Yaro e tawti fa hande Boubacar Boli e filagol talkude seede ne andire bac le janɗe to yo hannden fuɗɗata tati lewru tubako nde goniɗen du le majjum batta laamu kinniɗo jande e gollidiɓe muɗum tawama le nokku lycée mix gungue mo gallure Wagadugu ɗo fadde golle ɗen e fuɗɗugol Stanislas Waro heddoke joni kay na yewtide e sukaɓe jangoɓe ɓen imo tindinaɓe kamɓe du e waɗugol anniya fa hannden fa heɓa ɗum woni talkuru etu ndun leyɗon fa hannden kanko Stanislas Waro o heddake o noddi sukaɓe jangoɓe ɓen pukkina hakkilloji muɗum nde waɗa ko ƴama nde ɗon wakkati yande jeɗɗe mintaji capantati nden woni ko joni kay golleji ɗin fuɗɗa woɗi du on jii hikka saabe nawu coronavirus haddu neɗɗo fuu tawaɗo le suudu ɗon na tirsi ko tawa watta lefel uddirtengel hunduko e kine ley ɗon du keɓon famude buuɗi gultinaɗi fa golleji ɗi waɗe hikka ko haɓɓodi e bakko on le Burkina Faso fuu so ni etore waɗama fuu na hewta milliarduji 5 buuɗi meɗen CFA woɗi du limore sukaɓe filotoɓe talkuɗo etu ndu no andire bakko on so ni hawrinama fuu no waɗa yimɓe ujunaje 195 e yimɓe 805 woɗi le majjum fa hannden hano neɗɗo fuu ɓurɗo fanɗugol le filotoɓe bakko no duuɓi muɗum yo 15 neɗɗo fuu ɓurɗo du newugol duuɓi muɗum 63 ayo fofo maɗa Boubacar Boli famama fa hande alkadara sukaɓe ujunaji hemre e dekode e tawti fa hannden buuɗi gattaɗi ndu milliards 5 fofo maɗa e golle ndelle e jahan fa hande yaade yesso fo kalen ɗum wonno kibaru leydi meɗen joni o no mbinomi on ni en kaltano haala ɗum wonno dokkal ndelle keɓon famde leydi meɗen Burkina Faso ɗo e banggal habare ɗum wonno rafi ndenagu no haɓɓi ko waɗa yimɓe sanne fawanase e saabe majjum keɓon famde worɓe rewɓe fuu na ummi na dari na keɓini fa hande fa ɗum waylo ndelle golle kewɗe gollama fa ɗum waylake e banggal majjum keɓon famde dental biyetegal fa hannden kam wonno dental biyetegal tabital lobbal e tawti fa hande walliɓe muɗumen e tawti fa hannden yimɓe daraniɓe ɗum no watta fa heɓa ɗum wonno kawe ɗum wonno tiɗon majji gonɗi ɗi ɓe gaɗi ɗum wonno kamɓe soddasiɓe ɓe gaɗi batu ayi keɓon famde batu on ɓe gaɗi fa ɓe kalda ɓe daara ni wonno no ɓe daranto fa hande heɓa ɓe keɓa ɓe kawa ɗum wonno rafi ndenagu le leydi meɗen ay keɓon famde fa hande suudu babba ele batu o ɗum wonno soddasiɓe meɗen ne tawa toon e tawti fa hannden yimɓe ardiɓe ɗum wonno dente biyeteɗe OSC e tawti fa hande yimɓe sarwin sikkoɓe ɓe fuu ɓe kawri fa ɓe kalda ɗum noon wonno ko e mbiidi ɗum en wonno ko yalti e batu mabɓe on fa keɓon laaɓal en jahannodden fa hande nilaɓe meɗen suudu télé kam wonno Issouf Kaboré Moussaki e tawti fa hande Boubacar Ly ɓe yimɓe yo soda siɓe e tawti yimɓe ɓonɓe ɓe fuu yo nder suudu woturu ɓe kawti ɓe jooɗi batu maɓɓe yo haalugol haala jam e ɓeydude hoolare hakkunde laamu daraniɓe ndenagu e tawti yimɓe ɗum fuu no watta fa jam e ndenagu yecco walta nder leydi meɗe jiituɓe on aadi du yo dental biyetegal tabital lobbal qui que tu sois
jeunes femmes FDS. mo laatiɗa fuu nde a suka jokolle mawɗo debbo e gorko laamu neɗɗo fuu sey watta baka mum heɓa dabreji heɓe sey kawriten daren noye gatten On essaie de voir là où ça ne va pas. le majjum yimɓe aldiɓe gollal ngal aadi tawa jam heɓe tiw kañ e tawti wayguya sabu yo ɗe gure woni koɓe gollata hoolare nde laamu e yimɓe ɓolɓe kaaja hakkunde muɓɓoyn sey ɓe gollida ndelle le balɗe garoje ɗe ɓe kawritan ɓe gollida e tindingol yimɓe e tatanade jam tan ma waɗugol golle leydiyankaku ɗum le adiɓe yattenga na anni ɗo tilde ɓe e le gollal maɓɓe. Si chacun entretient la paix avec son jam mo voisin, pilotoɗen o sey altoɗen moƴƴinen koddal sabu so ni an e koddo maɗa oɗon poti fuu jam koye ɓuray ni so ni neɗɗo fuu watti ɗum e hakkillo muɗum miɗo taƴori jam yeccoto warta. je suis sûr que la paix va revenir. tawa yiiti dabreji no ɓe jeeyi gollidirde ɗum le sey ɓe kalda sey yimɓe meɗen paamineke safare rafi ndenagu wona ele juuɗe laamu en tan woni yo en fujeyi wattude baka meɗen. ayo gonga maɗa boubacar boli sinani mi winoma boubacar li amma li e boli fuu yo gotum fuu yo inna goto yo abba goto golle ma mbuɗɗi sanne alhaqiqa du jam kay hono muɗum wala saabu sini to jam wala fuu ɗum wonno leydi yarata yesso ɓiɓɓe adama en ɗum ɓurta no woɗiri jaren fa hannde yewtere meɗen ɗum wonno kibarji meɗen yaade so ɗum wonno ko kalte joni en kaltana haala fa hannde haala dokkal en fuɗɗen keeɓi famde ley leydi meɗen ɗum wonno le adunaro e leydi meɗen burkina faso ɗo fuu sini julɗe lay e wittake fuu hono ɗum wonno dente ne nilɗa ɗum wonno tew fa ɗum wonno ɓe ngala bawɗe kokkare ndelle keɓon famde hikka o hono dental biyetegal fa hannde ɗum wonno dental ngal wiyata kena dental ngal wiyata kena ONG biyeteɗo horizon éducation kamɓe wonno wadduɓe fa hannde ɗum wonno tew fa hokkata ɓikkoye adama en ndelle fa keɓon laaɓal fa hannde e banggal majjum mi nodda bandiraɓe men ɗum wonno lilanoɓe tan adama guiti Soungalo Ouattara e tawti fa hannde Oumarou Tamboura. ONG horizon éducation kamɓe ligue pour la solidarité arabo-africain ɓe joƴƴini hawrinde yeɗugol yimɓe tew ley ngallure Wagadugu haddu balɗe tati tore yimɓe ɓe tiɗorma wonani tawe heeraki diina mon muɓɓe fof hokkama gueɗu muɗum tew ndelle e ñalade majjum ɗiɗo ONG ji ɗiɗi ɓe koƴiɗi aadi ɗum wonno wallude joni o ka yimɓe ɓe tiɗormaji wonani ley leydi men Burkina Faso fof. ko ONG horizon éducation en tout cas o fuɗɗi ley Burkina meɗen ɗo ko watta lago duuɓi e 15 ma ko ɓuri noon donc golleji ɗi men watta ɗum wonno wallugon yimɓe e wakkatiji yimɓe ɓurɓe fof hatinginde ley layyaru ni ma ley suumayeru ko hande min tawama nokkure nde e ley lycée mix Gungay fa min waɗa en tout cas parini e yeɗodirgon e tew layyaru wonande sakiraɓe meɗen ɓe wala bawɗe hitande fuu naɓe yeɗodira nayi e ko ƴewata keme nayyi fa yaha ujunere nayi hikka joni e nayi yeɗodiraɗi na waɗa lago nayi keme 6. ñalande majjum haydu kulle 600 wonno ko kirsa ñinde on woodi yimɓe ko ɓuri 200 mon fof heeɓi gueɗu muɗum ko feeti ɗiɗo golleji ndelle salnu daranino fa hande gollidal hakkude leyɗe ɓaleɓe e leyɗe araɓe ɗum wonno ligue de solidarité arabo-africain eɓe golla ley golleji hono fa hande waɗande yimɓe pompi e fa hande yeɗude ɗumen ɗum wonno nemaji ndelle oɗo ONG ina tawa ley leyɗe ɓaleɓe kewɓe hono ley leydi meɗen Burkina Faso. ayo fofo maɗa Oumarou Tamboura sakiraɓe am jottine yewtere meɗen fa hannde e haalde haala dokkal ay keɓoto famde joni ne dokkal ngal kalten kan e kaltana haalal ɗum wonno dokkal dental biyetegal dental suudu baba yindu ɗum wonno suuɗi en ɗo ngal dental du waɗi ɗum wonno fa hannde en hokki waɗi dokkal ay keɓoto famde e banggal majjum hono ɗum wonno ngal dokkal e buuɗi foti wonno ko guineji ɗin kawri keɓoto famde suudu baba fa laaɓana en en noddat ɗum wonno nilaɓe meɗen yihunoɓe toon kawri e o batu e ngal dokkal nanguma kuuda Isiaka nana e tawti fa hannde Oumarou Tamboura. tonniji ɗiɗi condi kamanari feccere ton maaro ɗum wonno ko yimɓe ɓe tiɗorma wonani arrondissement 3 ley ngallure Wagadugu kokka wo association citoyen engagé dans l'humanitaire kamɓe wonno waɗuɓe ngal ɗo dokkal. Au vu de la situation actuelle, yiigo fa e yiɗugol fa hande ne yimɓe moliɓe ɓe torra wonani e maɓɓe fa hande torraji Covid-19 ɗum wadde min mbi ina hani komin gadda venir en aide aux personnes qui sont dans les besoins. ñalande majjum rewɓe kawriti burtake fa heewi fa jaɓɓo ngal ɗo dokkal
garungal wakkati nde tiiɗormo woni sabu ko taƴano ɗum hanteke ko taƴete waray kati woɓɓe maɓɓe fof rewɓe fiisoɓe dow laawi ley ngallure Wagadugu. Ça nous dépasse parce que c'est pas notre première fois qu'on gagne les vivres. Wona arandewa ni en wonno komin keeɓi dokkal anande majju nden min keeɓino tonneji kotta 50 ɓerɗe ami ina beeli sanne woɗi miɗen jitti. Sinon on ne peut même pas compter. Nous sommes contents, très contents, je ne sais pas quoi dire. Ndelle waldere dananine fa hannden e wallude yimɓe e dow bangal fa hande ndimako eɓe golla fa hande e dow bangal la'are e fa hande wallisirde yimɓe ɓe tiiɗormaji wonani ndelle kamɓe yimɓe wonanɓe association koɓe mbi dey e dow tindinore fa hande ko lalle naaba tigre wiɓe ɓe ballisa yimɓe ɓe tiiɗorma wonani ɗum wadde ɓe gaɗi ngal ɗo dokkal. ayo sakiraɓe on worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde ndelle umaru tamboura e tawte boubacara goli wonno daaɗe mum nanɗo joni o wala fof ko hedditana miɗo wiyon ko fo moɗon lamɗo hollu en lamɗo yiiɗi jaaɓi jawga kadi sallifanami waran fa hande mo hollita on kibaruji meɗen fadde nden le mi noddan fa hande bandi e gorko kaaɗo gorko ɗum wonno Pierre Wedrago kanko ɗo wara fa hannden o hokka kibaruji ɗum wonno e haɓere. Assalamu aleykum e moɗon lamɗo hollu en fa hande wartode dow jaam e cellal tawi fay goto hattaki bando. sa secure smart abdare bangeti pa sempa bangre pasko tumdara chang tawre on ya tum ton bare gabdot kolombi se sentone abdul service tomnere rendi lakamtab sul pama nimba zoer songre of son teleba bayira television jet bala kirarba ifan jir kep ne woto wende nananda imim te gunda yibe ko lab console te karambisa senna ke wasta son bon tibaka rendi guna yibe ko sa perak tengre lab console ne karambisa sembodo diplôme kanga na mu gram te ministre yaro e ministre waro to on console te tumda nan singe bangetia lycée mix mbe gong lab kenya la bam yipipi na wa volo pat to on ges wa stab ning nan tiknu gona yibe wa nan ti ram sen gona yomde karambis son santabum tous ko la pisila nu la karambis ko ni la nu la hanker wa staba mbor pipi bangar ka ser ser nan ko sore to ken université bangar pas zik la wotone rende na mu nigila men te ligre sil fanta nan ken pour me milliard dam lab sonta rende ministre so wa développement mi kamta Gérard Sommet ne Christine Koulibaly Zinbene la tière na tumna no ken ran pour mosa Élysée Cabri adi saka sang tengre la minsi ninga singeta koronga yilton tenga poka Stanislas Waro bamne porunda mia en ken lycée mix de Gonge nanti console di baccalauréat warastaba ton singe COVID-19 yin kitameti yon lima ningri atile ne karambisa fa ko ise ton hontar na ko kwamba hambad baccalauréat ya buisro mensi on tume en killer ne ba hon ko top sarle ni sa na kite ner kam fa pa bum ni nga handate ya bi la me on pour yi bin sawa ba ham kite be tenga ya modre ner kam fa ko la menga sarle ni se pon ko to tun sarle sa tiner ba yemba da pa mbara na kite tum de isum tuma lan ton tuma bala gouvernement ri kana kenre na kiti tuma ton tum nebni huwa na warasta ba mpam seb warla be ton pame Rwanda yumda option le abam tous kwa bala pisila nu la bam kubsni la nu sombor baccalauréat opsuka santia bi kan yidi yum pigla nu santia bi kasanga yidi yum piso bla tabo ligri son rob sandikan 15 tum da sigil poka ya sefawa milliard nu barka wena ninga munuse wena man zono bangetia parabla am tab son santa bamba pisio poye sous le neba am pam bangare pas ko zamso mki sera 5 ne sur la zem santa bobo isol ma poussé
ina minisa na zama kanga tum kanga aria sintikne région de l'Est solum centre sud centre ouest la scène mang nu garna mun gam ci tum kanga basa sion kura sam pisila na se rien qui te sectaba rena son wa sectaba na mbas tum kanga centre sud solum amado il bodo da olozin bene la tum da hansing to mbase Elise Kabre adzules la nisba sin zinde birugo zoaga arbinda na yi solti rapu surman kalum ada kita meti parabusko la kwa mbuso benam sopora yawa ya zulu son komparaba na yilenti bama luis op toron bo la fila wum tap ton tenga pora lapsil zamas kanga para piso pela nunyinga senyit larmental sul buto tor pora ton zamazara yi la fi la bahayardo na zin burkina ka tum da point le a pa bula patun mane en kien satoro ti la fi la banzin burkina faso ton menye ton hoten tumbuninga la ton mesen wan zam simpanga mpambanga ningawa ton nan talam ti ton poron damma ti na taba antumingese la fi kenken burkina faso ti bahayar zin burkina faso yare la ton dahma taba tumde te ton menan dikrele ntinga zama wili ton poron damma la sa bo partenaire damba sinan sondo te ton pidi ton dadab ningawa ti zemse zams kangap son pamana songa paraba top ton lui sobto sulu ko so pora bahtal pora ana yelen ti paraba bangab son somma na soba ti la fizin ton tenga pora ina minam ci sa ne sion kura sam pista san lore on ya tum ton bade be sino point wasan to se singra Abdul Service tum son nyinga opa mabroto na William Chaurot son santa bam ko na la pisila nu lapto on ko ne kam fan ro kulumbila tanam pakinken ngaim bilim de mosana sa doro yab sam bonti cité on ya zak tous les deux rende de winigam tenen tum kanga ayo on ya tum tunba pa mabroto yabasan wa nan to kanwa pendat ner kam fan pam ro kulumbila pakinken adama giti ne awa guba zin bene la rota fa gele kep mbe point ñor smbe point Elise Kabre adia nepson son tabam ko bona la pisnu ndagul subiya andat zaksi zaktulu de Abdul Service samet zaksa beno rota ligedi ya singni million yo poe la tous kwabra antalantitek million pisi la nasi rundalara rotara mpam dabroto abrikap kulumbi son tasba ton pour sa pipi et pour wena barkuso a song ton nan ko roto runnawa yam la hanye tum kanga singra a roto ko baskate kan digir presque lo duhuri adanya yella kanana e o han to ki on su kun wayi la pawen namba la pousse nan barkuso le passe pour mini ngatmeti nan passe nan wuli gamti ka ton pipi ton hon to on ko roto ton ko CNSS maroto ton ko sunabel da maroto ton ko kamegra maroto ton ko LMBT per maroto woni ya wan passe ni bata membe so yom to ne na sarana ton hon ma na sabru nawa nebla ton na gomni da don ko maroto te kere tar samse la hanye yom ta samta na ibum na ishoma ko fa zanga sana ne one ya ta damba ya site zule swanken tumda poka la basko obsunno mame tumda son tonre en pidotoa ya depuis yuma na ronna Abdou Sedou son tondo ki upila ni ton pam zaksan ndere zaka ko na la pisila nu fa same fa kli mala yam nyati ya zembati ton dira donc lunat yakan agent onera manam pa bazingande ay sunu ton tibon bala aga wa fa nan tigma zinga yemar woto ne ko so la pisila na la hanan zinkawa yaming miti ne ha ya fu anta ne tuli ne ko so la pisila na bene taba vini taba den vi taba men yama kida taba na yinti tum na men king na ma ne ton kali ta ruga zulera o bene taba mitaba sonda ne ton ne tumna tumno ning sombonti Abdul Service International la zemana rota woton kontumno ya taba la bulga mbato panantik bene atumno ya tab me wenda kulanga andato pake aman rota woto on kombamme barka Elise Kabre rende ton men ngana pour la ben la je pa wabrinda wona zinigo la fi nan to kamba se bangeti la kamta sul tengbilam sul tabrabo ma nimba jere son ofto tikre wotone gesame man songre kosgo pam kodo na song nebsen sirbi to point
la kana wa to kan tikana la kana ba tiagre ti ba me nyaagre to tum kan nan ton tum rin ya ko la pa myan ko ne vale se sembe arrondissement 3 wa kana la buni kam ti sa ne ku na son ko sa nan gila fa gil kapesel fanta wenge atata million ayibo yisi bra son lo la tum kan atum ya la mi kam to son wan tum da anong ba koda bam zinda be ne da olo la dan kila ne ba yibo ne bi sun ya sabab nen tumda am pa sel ma songo yam pam kuna ne ba yiba ko isla wotone kiw pour non le yibu man essentiel de non la donc wakat kan mo ha tun me jam la na me kont ko la bona tun me temi yiki ndikna kenen mbo wa zoramba en tiktun association yitim pire don mbo songra la bo ha me et pa me zoramba yi songra la me la songra la yam fa hiya wa mo hayelam te ba sile sa hampa bon hapa bon me apaka miti quoi donc la ton bol yam na woni la ton data me bon yamba et nerwo ni la ntiman woto budu bimane son burkina bema te lu ne banda son la yida bu mo fa yidi e para ba me ton data bon ha me te yen wala mili central la lamba to bik nge seno ye bi ngi da me ngi situm ne sat yibe pinda wati nget so la yelle hati so la yida kamde wakat la wakat ma la bu mu pa yawar ba donc ton te yela mengti hasida atumda soma na puwa pa ba balko jo kunni nga ton pa ma ka ton pipi meng la woto ye sida pa ba suro ya nyogo ob sangom la na bi yelle ob kami bu ye to babs man bu me fam so to wam ka kunu bali suro meng no ma ne sin ton bu meng wa ti kunu le bele wa to suro le no ma te yida si stop suro ya no so pusta daga na barka obsman punninga wa yida ton taga so obkel man wo ton ko don ton me nan pusa bi ngati wina nyaga ba da songo bla ko yo wokto sabna man ko si parabni singeta wazi samana re yolom da bo arrondissement 3 ko isa nan kele mbase to kunai kibaya runa tene sa secure ce matin abo rende karambile por mbala mise songolo watara nan ke ndukane rebio talata to nantara Élysée Cabré Burkina Faso ramba wona sonsre la fi la wona gan la fi balma Burkina Faso tourism kan bago amuyonte resurna an yoro jana anga klife furi ba okli be la gele anga bika kuna fuli kuma ba fulene abado ko mi anga sebe kalandung tara damfara kayro kase ka mi université kalanso ba ka sebe fulo ni kase kata o kalanso kolena abina ta kuna fuli soro ka nyesin katoka abado ko mi ka nyesin kata ka bini coronavirus la anga dumene anga jamana to damfara tunda tugula o damfara yerla o karaso anga ministre mutano kata dunon ka ko kuna ale kibara dila wole kaseka kuna fuli doma abna kuna fuli storakoto kambala Burkina Faso television kan bago anikli amata damne ni anga faso ka dambo ye kanyase kata kalanso fonfela la BPC ANICP tamene ko kaba baketa damne na biso komandana Burkina Faso fontana na bera nga enfe wakadugu adamna na lycée gungena anga chidi muyara Suzanne Yaro ani Gérard Somé oluti anga chidi yoro anga alame adamne na kaba ni chochokalon klesaba Burkina Faso fontan nan bera ni bakiye oyi Burkina Faso ka sabe fola ye kaseka to anga kalanso ba konana anko université o kera mamo nyafe ministre misigino kata anga kalanso misani balaku kala nyata ko kuna wadu ka lycée gungena atara kaseko to barasin sabe dayele kasradi ko barasin miseka sigi Burkina Faso fontan nan be yorobela 14 jours mana entre ICP BPC BP ni kaplanse donc bibi na baccalauréat damnena donc adam nena anga Burkina Faso mara fambera adam nena bi abna ta laban 21 août mana voilà donc anana épreuve nous yele anana kumani kanda nuye ko fo voilà ko encourager parce que do jafana tigen ala ni coronavirus sababu yala do o ma gouvernement balo akase kaka dalakan si
a dalakan sigini mɔgɔw cɛ y'a fɔ ko baki tɛna se ka kɛ min ye kalanso ka danfara o tɛna se ka kɛ nka a y'i kunkɔrɔta sɔrɔ o la baarasenw dabilala sen ka se ka ɲinan sanni ka se k'o lakisi ni baarasen tɔw ye ni danfere tɔw ye ka taa kalanko fanfɛ an fɛ faso kɔnɔna na fɛn min don a bɛ bɛɛra n'a ka ɲi ka baara dɔ kɛ i tigɛ mɛ a bɛna ɲɛ an fana ye min fɔ o ɲɛna o kana to ka mɔgɔ wɛrɛ filɛ n'o bɛ fɛn o fɛn fɛ o ka kuma o ka surveillant ninnu fɛ voilà donc bi ka examen ni baccalauréat min bɛ kɛra ɲinan na donc wari min bɛna bɔ ka labɛn ni o ye 5 milliards 500 millions de ɲinan sannen don a yira k'a fɔ ko min ye kalanden 125,000 olu bɛ sera ka min ye université ka sɛbɛn fɔlɔ ɲinina ka ɲɛsin ka taa an bɛ wele ko bac ka se ka don kalansoba ni kɔnɔ ka se k'u ka lɔnniya yiriwa ka se ka na ni nafa ye an ka faso kɔnɔna na ɲinan sannen don san 2020 kɔnɔna na min ye denmisɛnnin ye ka tɛmɛ o bɛɛ kan o si taara bila sanji 15 le kan min kɔrɔla ka tɛmɛ o bɛɛ kan o taara bɛn sanji 63 dɔ ma an fɛ faso kɔnɔna na an bɛ taa n'an ka kibaruya kuma tun b'a fara cogo min na an ka kumaba kɔnɔna na min ye ka ɲɛsin ka taa minisiri somisɛn ka taa an ka dunanko kunna ani ayiwa balimaya ni jamana tɔ o ni ɲɔgɔn cɛ olu kɛra sababu ye ale ye kibaruya dilaw wele ka se ka kunnafoni dɔn ka sababuya kɛ an ka jamana danfara tun tugula ni jamana tɔ ye a dayɛlɛnnen sisan mun kɛra sababu jumɛn kɛra dɛmɛ jumɛn sera ka se ka to a labɛnna cogo de ka se ka to sira dayɛlɛli sera ka se ka kɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ don an ka ciden mun taara o yɔrɔ la min ye sayibu ani cɛma ani an balimakɛ alidu batini olu cɛ an ka ciden olu tɔgɔ la o ye min sɔrɔ kana dama n'olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ. Depuis mars kalo Covid-19 banajugu coronavirus ka banajugu min sela an fɛ yan donc frontière tun datugula aéroport tun datugula frontière datugula burkinabé caman tun bɛ jamana kɔ kan o tun b'a lɔ o bɛ se ka segin ka na o ka so cogoya min na donc o la ministère des affaires étrangères ka baara caman kɛ ni jamana tɔw ye baara min kɛla an sera ka opération 39 le kɛ ni jamana tan ni wɔɔrɔ ye o opération ninnu a sela ka burkinabé 2,000 ni kɛmɛ naani k'olu dɛmɛ o sela ka se ka na o ka jamana la komi frontière datugula komi avion tun tɛ tugun o bɛɛ tun bloqué ni bɛ jamana kɔ kan donc tun bɛ weleli kɛla président du faso président Roch-Marc Christian Kabore barika la an sela ka kuma ni jamana tɔw ye ka kuma ni avion compagnies ye et puis an sela ka dɛmɛ lase o burkinabéw ma donc o burkinabéw an k'o compter mɔgɔ 2,000 ni kɛmɛ naani ni mɔgɔ 30 ni kelen olu sela ka na o ka jamana la bon ka tɛmɛ o la minnu tun bɛ dunan minnu bɛ an ka jamana la yan minnu fana tun bloqué la mɔgɔ 1,000 ni kɛmɛ 7 ni mɔgɔ 16 olu tun bloqué la an fɛ yan olu fana ministère des affaires étrangères ka fɛɛrɛ ɲini k'a filɛ olu sela ka bɔ an ka jamana la ka taa o ka so bon an sela ka min kɛ fana an ka autorisation caman di autorisation caman de tun kɛla 800 ni kɔ o 800 ni kɔ nin a sela ka fɛɛrɛ di mɔgɔ 11 ni 600 olu sela ka autorisation sɔrɔ parce que o tun bloqué ni bɛ jamana min b'an kɛrɛfɛ k'a fɔ komi Mali, Côte d'Ivoire, Niger, Togo, Ghana mɔgɔ caman tun bloqué ni bɛ an ka baara min kɛ o baara le ye nin ye o baara nin kɛla ni ministère tɔw ye min ye ministère de la santé ye min ye ministère de la sécurité et puis min ye ministère des transports ye et puis nin baara nin an tun b'a kɛla waati bɛɛ président du faso tun a ka hakili tun b'a la ani premier ministre fana Christophe Dabire. an bɛ taa n'an ka kibaruya alibele ka ɲɛsin ka taa min ye kɛyɛrɛma jɛkulu 2 olu y'o kan kɛ kelen min bɔra arabu jamana na ka se ka na ye o b'a wele ko la ligue pour la solidarité arabo africaine ani ONG horizon éducation an fɛ faso kɔnɔna na olu y'o kan kɛ kelen ani lusa o ka se ka kan kɛ kelen sa k'a filɛ u bɛ se ka na ni dɛmɛ cogo min na k'a di dɛsɛbagatɔw ma nin seli wagati la a b'a dɔn ko caman bɛ dɛsɛ bɔra o tɛ se ka sogo sɔrɔ ka dun nin jɛkulu 2 n'o kɛra sababu ka se k'o bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka na min saga 600 o sera k'olu faga k'a tilan
burkina faso fantana na dɛsɛbagatɔw ma o ka se k'u ka seli kɛ ka ɲɛ ka se ka faamuyali kɛra don wa an balimancɛ min ye adama giti ani ne yɛrɛ ti wa ciden wolon tɔgɔ la o kɛnɛ kan an ye min sɔrɔ kana d'a ma an k'o lajɛ san o san seliba wagati la don n'o wagati ni sera burkina faso dun dɔ o bɛ hinɛ mɔgɔw ma mun bɛ dɛsɛbagatɔ ka se k'o dɛmɛ o ka se k'o ɲɛ wɔgɔbɛ min ni sogo ye fana o tɛ dɔwɛrɛ don o ye ligue pour la solidarité arabo-africaine ani kɛyɛrɛma jɔkulu horizon éducation o sigini filɛ nin an fɛ burkina faso o nana ka se ka tile 3 min ye ayiwa dɔnniya ka se k'o ani ka se ka tilani ka se k'o filo bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ cogo min na ni dumunifɛnw ye o daminɛna jumalo min bɛnna an ka juillet kalo tile 31 ma ka n'a kunna cɛ min bɛnna an ka cɔcɔ kalo tile 2 ma ni kɛyɛrɛma baara sen de don o tɛ dɔwɛrɛ don o nana ka se ka filɛ o bɛ se k'o jusu bɛɛ cogo min na ka se ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ nin wagati gɛlɛya ninnu na ayiwa n'o bɛ se ka dumuni sɔrɔ cogo min na ni fɛti ninnu wagati la o ka ni min ye bolosiyɛn donna o jɔkulu 2 o ni ɲɔgɔn cɛ don jango ka se ka filɛ o bɛ se ka na ni dɛmɛ ka di o dɛsɛbagatɔw ma o le y'a kɛ min arabu ka jɔkulu min sigilen don an fɛ burkina faso ani an ka farafin jɔkulu min sigilen don o ciden min sigilen bɛ an fɛ faso kɔnɔ monsieur inusa buda ale yɛrɛ k'a fɔ a ka kumakan kɔnɔna na ko can olu nana ka se ka dɛsɛbagatɔw ka se k'olu dɛmɛ ale ka jɔkulu a sigilen tɛ burkina faso dɔrɔn nka o arabu jamana la olu bɛ bɛɛ dɛmɛ fɛn fɛn ye dɛsɛbagatɔ ye i mana kɛ chrétien i mana kɛ silamɛ ye i mana kɛ dinana o b'o se ka nin dɛmɛ lase i ma o bɛ baara kɛra ka ɲɛsin ka taa min ye jiko fanfɛla la ka taa kɔlɔnko fanfɛ o b'o sɔgɔ ka di mɔgɔ ma min ye baarako fanfɛ o b'o lase ka di mɔgɔ min ye dumuniko fanfɛ o bɛ mɔgɔw dɛmɛ n'o kelen kelen bɛɛ ye ɲinan san nin na don o kɛra sababu ka se ka bɛgɛ 600 ni kɔ dɔ faga olu kɛra sababu ka se ka tilan ka di mɔgɔ ma nin selidon nin na k'a di mɔgɔ ma o ka se k'u ka seli kɛ hɛrɛ kɔnɔna na dɛsɛbagatɔ bɛɛ lajɛlen ma an fɛ burkina faso kɔnɔna na min ye wagadu kan ye maa 200 ani kɔ olu ye bonya sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa min ye dumunifɛn fanfɛla ani sogo an bɛ taa n'an ka kunna an bɛ to ale bɛ dumuni tilanko fɛn fɛn ka ɲɛsin ka taa ale bɛ min ye kɛyɛrɛma jɔkulu o bɛ wele ko association citoyen engagé ayiwa pour l'humanitaire olu fana o bolo da jusu kan ka se ka filɛ min ye ka ɲɛsin ka taa kasara dege sababuya la ani coronavirus bana sababuya la o kɛra sababu ye ka se ka bɔn jamanaden caman bila dege kɔnɔna na o sababuya kosɔn o sera ka se ka filɛ ka taa min ye dumuni ye ka se ka taa farinimugu tɔn kabamugu tɔn 2 ani malo tɔn demi ka se ka taa filɛ ka se ka don o mɔgɔ ninnu ma o ka se k'o yɛrɛ sutara o kɛra an balimakɛ nɔnba kuda ani umaru tambora olu cɛ ka ci de olu tɔgɔ la nka n'olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ kabamugu tɔn 2 malo tɔn demi o kɛra sababu ye ka se ka bɔ min ye wagadu ka arrondissement 3nan fɛ ka se ka na ni dɛmɛ k'a di mun bɛ kasara dege kɔnɔna na o sigini filɛ nin ale ka arrondissement kɔnɔna na nin bolomafara sɔrɔla ka bɔ jɔkulu mun ko tɔgɔ ko citoyen engagé dans l'humanitaire o ye kɛyɛrɛma jɔkulu dɔ mun bɛ baara kɛ ka taa adamadenya sabatili ko kunna an fɛ faso kɔnɔna na min y'o ka ɲɛmɔgɔ tɔgɔ ye don a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye dɛsɛbagatɔ n'u ka sigɛliw filɛ mun bɛ kasara kɔnɔna na coronavirus kɛra sababu ye ka se ka mun gbɛsi o bɛɛ bɛ dege kɔnɔna nin wagati o le y'a kɛ olu ye ni miiriya sɔrɔ ka se ka na nin dege ninnu ka se k'o bɔra ni dɛmɛ nin ye muso n'u ko olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ sabu bonya mun dira ma a y'olu wasa sabu olu siɲɛ fɔlɔ tɛ a fɔlɔ ni olu kɔnna ka dumuni tɔn 52 de sɔrɔ olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ l'association citoyen engagé dans l'humanitaire o ye ka ɲɛsin ka taa jɔkulu min sigilen ka taa adamadenya sabatili ko kunna olu ka jɔkulu ko bɔ baara kɛra ka ɲɛsin ka taa saniya ko fanfɛ ani mun bɛ degu kɔnɔna na ani dɛsɛ kɔnɔna na ka se k'o ladɔn ko ɲuman min y'o ka ɲɛmɔgɔ tɔgɔla la don a yɛrɛ k'a fɔ ko canu olu ye miiriya nin sɔrɔ ka bɔ larile n'a b'a ka kɛwale ɲuman min a b'o kɛ ka taa dɛsɛbagatɔw fanfɛlaw la mana burkina faso television kanubaga an b'an ka bi ka kunnafoli kunna cɛntɛ n'ala ye sini yira n na n b'a sɔrɔ sɔgɔma fo kɔnɔna la k'a sɔrɔ tile fɛ ni wagati kelen na aw kelen bɛ ani cɛ a ka lajɛli la an ka baara bɛ tagamana ale bele ani tile